जय जगन्नाथ जय माँ भगवती ओम नमः शिवाय। श्री श्री जगन्नाथ पुराण। श्री जगन्नाथଙ୍କ वंदना। नमो नमो जगन्नाथ जगत जीवन, नमो नमो जगन्नाथ लक्ष्मी प्राणधन, नमो नमो जगन्नाथ अग्रतिर गति, नमो नमो जगन्नाथ बौद्ध मूर्ति, नमो नमो जगन्नाथ अत्राहि भंजन, नमो नमो जगन्नाथ दुष्ट निदूषण, नमो नमो जगन्नाथ त्रिपुर बिहारी, नमो नमो जगन्नाथ भक्त त्राणकारी, तब अभय पादरी पशुछि शरण, मोह कंठे बसी पद करन्तु पूरण, नीलाद्रि मंडपे प्रभु अछ विजे करी, शंख चक्र गदा पद्म सुहस्तरी धरी, तेणु श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम जान, शंख नाभि मंडल जे शास्त्र रे बखाण, से मंडल मध्ये शत दल पद्म परे, विजय करिछ प्रभु रत्न आसन रे, नवीन निरद कांति अति मनोहर, सर्वालंकारे भूषित अटई शरीर, पुणी ज्येष्ठ सहोदर साथी बसाइछ, मध्य भागरे इगिनी भद्रांकु रखिछ, अपूर्व मूर्ति तब त्रिभुवने ख्यात, ब्रह्मा शंकर सहिते देवता समस्त, तब पाद पद्म आसी करन्ति वंदन, लक्ष्मी पाद मञ्चालने सदा छन्ति मग्न, गरुड़ पछरे रही आकुल कंठरे, प्रार्थना करन्ति भक्ति संध्या समय रे, लखीशाल ग्राम परि विजय करिछ, चकानयन मेलाई जगत देखुछ, भक्त जनकु त्राण करिबा निमन्ते, ब्राहु पसारी सर्वदा डाक तोष चिते, कळप बटकु सदा रखिछ आबोरी, 33 कोटि देवता गण संगे धरी, केते बाबनिबे प्रभु महिमा तुम्भर, जहा बनने अक्षम ब्रह्मा आदि हर, मुहि दिन अकिंचन बुद्धि विद्या बुद्धिहीन, तब पाद अनुसरी धरुछि लेखन, श्री जगन्नाथ पुराण रचिबार पाई, मन बळाइछि दया कर रमा साई, तब ज्येष्ठ राणी बाणी देवी कुहकारी, आदेश दियन्तु हे कंठे बसन्तु मोहरी, श्रावण मासरे जेने बरसई नीर, सेही परि पद बनु कंठरु मोहर, जन समाजरे जेने होइब आदृत, सेही दया कर कर जोड़ी मागे क्षेत्र। गणेशଙ୍କ वंदना। वंदई श्री जगन्नाथ गौरी नंदन, तब पाद पद्म तले करई वंदन, सर्वदेवଙ୍କ मध्यरे अग्रे तब पूजा, थोर हस्तरे भक्षण कर देव राजा, खड़ग डम्बरु तब करे शोभावन, हे गणनाथ तुम्भकु करई वंदन, लिहि काठिए विद्या जे गर्भे अछ भरी, 14
ভুবনে কীর্তি রাই রাজই তুম্ভরি তুম্ভ সমৎমণি মাত্র ত্রিভুবনে নাহি হে গণনাথ তুম্ভর প্রয়রে পড়ই মুমূঢ় অধমহীন জন অকিଞ୍ଚନ ସାଧୁଙ୍କ ମେଳରେ ବସି ନାହିଁ କଦାଚନ ତୁମ୍ଭର ମହିମା କିସ ବନିବଇ ମୁହିଁ ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ବିନତି କରଇ ନ ଆସିବା ପଦମାନ କହିଦେବ ମୋତେ ହେ ଗଣନାଥ ବନ୍ଦୁଛି ତବ ପାଦ ଗତି ଯେପରି ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋଟି ହୋଇବ ସୁନ୍ଦର ଜନ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଲଭିବ ଆଦର ଏତିକି ମାତର ପାଦେ କରୁଛି ବିନତି। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା। ବନ୍ଦଇ ଶାରଦା ମାଗୋ ଝଙ୍କଡ଼ ବାସିନୀ ତବ ଅଭୟ ପାଦରେ କରଇ ଦଇନି ନ ଆସିବା ପଦମାନ ଦେବ ମୋତେ କହି ଏତିକି ମାତର ପାଦେ ବିନତି କରଇ ତବ ଦୟା ବିନେ ଜନେ ନ ଲଭନ୍ତି ଗତି ମୂରୁଖ ପାଷାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ଗଣନା ହୁଅନ୍ତି କଣେହି କରୁଣା ମାତ କରୁଛୁ ଯାହାରେ ଗଣା ହୋଇଅଛି ସେହୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତରେ କାଳିଦାସ ନାମେ ଜଣେ ମହାମୂର୍ଖ ଥିଲା ଶତ ଜନ୍ମ ଯାଏ ବିଦ୍ୟା ତା ଭାଗି ନଥିଲା ଘରଣୀର ଅପମାନେ ହୋଇ ଜର୍ଜରିତ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ପଦ୍ମେ ସେହୁ ଲଗାଇଲା ଚିତ ତାହାର ଡାକରେ ମାତ ନ ହୋଇଣ ସ୍ଥିର ସାତ ଜନ୍ମ ମୂର୍ଖ ଦୋଷ ନାସିଲ ତାହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତରେ ତିରି ଗଣନା କରିଲ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ କୀର୍ତ୍ତି ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇଲ ମୁହିଁ ମୂରୁଖ ଅଜ୍ଞାନ ନ ଜାଣଇ କିଛି ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ଦିନେ ନ ବସିଛି କେବଳ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ପଦ୍ମ ଅନୁସରି ସର୍ବଦା ବିତାଉଅଛି ଦିବସ ସର୍ବରି କବି ହେବା ପାଇଁ ମାତ ବଳାଇଛି ମନ କରିବି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଚିତ ବର୍ଣ୍ଣନ ତୁମ୍ଭ ଦୟା ହେଲେ ତାହା ସୁନ୍ଦର ହୋଇବ ପାଠକ ପାଠିକା ମଧ୍ୟେ ଆଦର ଲଭିବ ଶୁଣିଛି ତବ ଆଜ୍ଞାରେ ପଙ୍ଗୁ ଗିରି ଲଙ୍ଘେ ଆବର ମୁକ ମୁଖରେ ବଚନ ସମ୍ଭବେ ଏମନ୍ତ ମହିମା ମାତ ଅଟଇ ତୁମ୍ଭର ଏହି ଦିନ ହୀନ ପରିବାରେ ଦୟା କର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରାଣ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କି ମନ ବଳାଇଛି ବାରେ ସୁଦୟା କରିବା ପାଇଁ କରି ନିବେଦନ ମୋହ କଣ୍ଠେ ବସି ପଦ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଜୀବନରେ ସଦା ତବ ନାମ ଅନୁସରି ଚାଳନା କରଇ ଦିନ ସୁତ ତାରା ତରି ତଥାପି ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ଆସଇ ମାତ ପ୍ରବଳ ଲହରୀ ଘାତେ ହୁଅଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସତେ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ତରି କୂଳରେ ଲାଗିବ କଦାପି ମନରେ ଏହା ନ ହୁଏ ସମ୍ଭବ ତବ ଦୟା ହେଲେ ମାତ ଉଦ୍ଧରିବି ମୁହିଁ ଏତିକି ମାତର ପାଦେ କ୍ଷେତ୍ରର ମାଗଇ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା। ନମ ନମ ଗୁରୁଦେବ ଜଗତ ବନ୍ଦନ ତବ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ କରି ନିବେଦନ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଖି
तुम्भे गुरु तुम्भे पिता तुम्भे गतिदाता तुम्भे हरता करता दैव विधाता हे अभय दाता बन्दे अभय प्रयरे साहस बांधिची मुहि तब भरसारे एही दिनहीन जने करीण करुणा मनर मानस तार करन्तु भरणा श्री जगन्नाथ पुराण कौनसी भाषारे प्रकाशित होई नाही 14 अक्षरी रे गणभाषा माध्यमरे प्रति घरे घरे प्रचार करिबा पाई भाबिछि मनरे जगन्नाथ प्रभुंकर होइली करुणा ताहांक मनरे ग्रंथ करिबि भरणा एतिकी मातर मागी तब श्री प्रयरे आदृत हेउए ग्रंथ जन समाजरे। जय जगन्नाथ।